औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी। आज मैं डेंगू के इलाज के बारे में और डेंगू की पेचीदगियों, ख़ास तौर पे DHF यानी डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर और DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। डेंगू फ़ीवर, जैसा कि आपको पता है, आजकल उसके बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में। डेंगू फ़ीवर एक वायरल डिजीज़ है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली फेब्राइल स्टेज, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, उसकी अलामात होती हैं, बुखार होता है, हड्डियों में, जोड़ों में और पट्ठों में दर्द होता है, वोमिटिंग होती है। लेकिन 7वें दिन इसकी क्रिटिकल स्टेज शुरू हो जाती है, जिसको हम एफेब्राइल स्टेज और क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। 7वें दिन या 1-2 दिन, कुछ लोगों में पहले, कुछ लोगों में 1-2 दिन बाद बुखार उतर जाता है। अब पेशेंट ये समझता है कि शायद डेंगू बुखार ख़त्म हो गया है, लेकिन ये इंतहाई क्रिटिकल स्टेज होती है। इससे अगले 2-3 दिन इंतहाई अहम होते हैं और अक्सर औक़ात इस स्टेज पे पेशेंट बेहतियाती शुरू कर देता है और इसकी पेचीदगियाँ डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसका नतीजा निकलती हैं। तो जब 7वां दिन हो और जब डेंगू का बुखार ख़त्म हो जाए, जिसको हम कहते हैं बुखार टूट गया है, बुखार ख़त्म हो गया है, तो अगले 2-3 दिन बहुत अहम होते हैं और ख़ास तौर पर कुछ वार्निंग साइन देखने होते हैं जो हमें प्रिडिक्ट करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं अगर ये वार्निंग साइन मौजूद हों तो डेंगू की पेचीदगियाँ होने वाली हैं। मसलन मरीज़ के पेट में बड़ा शदीद दर्द होता है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, यानी 24 घंटे में 3-4 दफ़ा या इससे ज़्यादा वोमिटिंग होती है, नाक से खून का आना, मसूड़ों से खून का आना, पाखाने में खून का आना, उल्टियों में खून का आना, फिर मरीज़ बेचैन होता है, रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, और जब एग्ज़ामिन करते हैं तो हेपेटोमेगैली होती है, यानी जिगर बढ़ा हुआ होता है। तो ये वार्निंग साइन बहुत अहम है जो कि नोट करने चाहिए। दूसरा, जहाँ तक डेंगू के इलाज का ताल्लुक है, तो डेंगू, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वायरल डिजीज़ है, तो बहुत सारी दूसरी वायरस बीमारियों की तरह इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। एक तो इसके इलाज में अहम चीज़ है कि हम इलामती इलाज करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और दूसरा डेंगू के इलाज में डूज़ कम होते हैं और डोंट डूज़ ज़्यादा होते हैं, यानी करने वाली चीज़ें कम होती हैं और ना करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एक तो पेशेंट मुकम्मल रेस्ट करना चाहिए, बेड रेस्ट, फिज़िकल और मेंटल रेस्ट करना चाहिए। जब बुखार हो पैनाडॉल लेनी चाहिए, पैनाडॉल, दूसरी कोई चीज़ ना ले, एस्प्रिन वगैरह बिल्कुल ना ले। तीसरा, उसको सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, हाइड्रेशन अपने ठीक रखे, फ्लूइड इनटेक ठीक होनी चाहिए किसी सूरत में भी जिसमें पानी की कमी ना हो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ना खाए जिससे कि उल्टी आए। अक्सर डेंगू के मरीज़ बाज़ों का तो उनमें ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो पहले जोड़ों के दर्दों की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जोड़ों के मरीज़ होते हैं, तो जब डेंगू हो जाए तो वो दवाएं छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो प्लेटलेट्स को और नुकसान पहुंचाती हैं। फिर इस तरह जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो ऐसी दवाएं ले रहे होते हैं जिसको हम आमतौर पर खून पतला करने वाली दवाएँ कहते हैं। तो वो अगर उनको डेंगू हो गया है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से वो खून पतला करने वाली दवाएँ जिनका एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है वो छोड़ दें। एस्प्रिन वगैरह ये बिल्कुल ना लें इन दिनों में क्योंकि इससे प्लेटलेट और कम होते हैं। फिर लाल रंग के जो शरबत हैं या जूसेस हैं वो ना लें। ये होता है कि अगर पेशेंट को वोमिटिंग है और उसमें खून आ रहा हो तो पता नहीं चलता बाज़ औक़ात कि ये खून आ रहा है या वही लाल रंग का शरबत है जो पेशेंट ने वोमिट किया है उसमें वो शामिल है, तो अवॉइड करना चाहिए लाल रंग के शरबत। यूजुअली इस इलाज से 95% से ज़्यादा डेंगू के मरीज़ ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ मरीज़ों में बाज़ औक़ात डेंगू अगर शदीद हो या बाज़ औक़ात इलाज में कोताही की जाए या एहतियात ना की जाए तो फिर डेंगू की पेचीदगियाँ हो जाती हैं, जिसमें डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में क्या होता है, तो मैं अगर आम लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं तो जो हमारी खून की छोटी वेसल हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वो लीक हो जाती है, उसमें से प्लाज्मा लीक होता है।
کو پتہ ہے بلڈ کے دو پورشن ہوتے ہیں، ایک سیلولر پورشن ہوتا ہے جس میں سیلز ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، پلیٹلیٹ، اور ایک فلوئڈ یا لیکوڈ پورشن ہوتا ہے جس کو پلازما کہتے ہیں۔ تو ڈینگی ہیمریجک فیور میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ویسل سے پلازما لیک ہو جاتا ہے اور فلوئڈ ایکامولیٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں چھاتی کا کریں تو پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے جس کو ہم پلورل افیوژن کہتے ہیں، پیٹ کے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو پیٹ میں پانی آ جاتا ہے جس کو ہم اسائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ جو پلازما کی لیکیج ہے کیپلریز کے ذریعے، یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کو ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں۔ شروع میں تو اس کی بھی وہی علامات ہوتی ہیں جو ڈی ایف یعنی ڈینگی فیور کی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں یہ دوسرے فلوئڈ ایکامولیشن کے سائن سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے پیشنٹ کو پھر زیادہ انٹینسو کیئر میں رکھتے ہیں، اس کو زیادہ اسٹرکٹلی مانیٹر کرتے ہیں تاکہ یہ آگے ڈینگی شاک سنڈروم نہ بن جائے۔ کچھ ڈینگی کے پیشنٹ الٹیمیٹلی ڈینگی شاک سنڈروم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی سیریس کنڈیشن ہے، اور 30% بلکہ 35% تک اس کا ڈیتھ ریٹ ہے ڈینگی شاک سنڈروم کا۔ اب ڈینگی شاک سنڈروم میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو پلس پریشر نیرو ہو جاتا ہے۔ پلس پریشر کیا ہے؟ جب ہم بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو ایک اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے، ایک نیچے والا۔ اوپر والے کو سسٹالک کہتے ہیں، نیچے والے کو ڈائسٹالک کہتے ہیں۔ یہ سسٹالک بلڈ پریشر اور ڈائسٹالک بلڈ پریشر کا ڈفرینس ہے، اس کو پلس پریشر کہتے ہیں۔ اگر ایک پیشنٹ کا بی پی ہے 100/70 تو پلس پریشر 30 ہے، تو اس میں پلس پریشر نیرو ہو جاتا ہے، یعنی اگر اوپر والا بلڈ پریشر 90 ہے تو نیچے والا 70 یا 70 سے زیادہ 75 اور 80 ہوگا، یعنی پلس پریشر 15 یا 10 ہو جاتا ہے۔ جب پلس پریشر 20 سے کم ہو تو یہ ایک ڈینجرس سائن ہوتا ہے۔ پھر ایچ سی ٹی بڑھ جاتی ہے۔ ایچ سی ٹی کیا ہے؟ اس کو ہم ہیمیٹوکریٹ کہتے ہیں۔ یہ بلڈ کا وہ والیوم ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کی وجہ سے، جب پلازما لیک ہو جاتا ہے تو بلڈ کے اندر پروپورشنلی آر بی سیز کیا آپ سمجھ لیں اماؤنٹ یا کوانٹٹی وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو آر بی سی جو ہمارا ہول بلڈ ہے وچ کنسسٹ آف ریڈ بلڈ سیل، اس کو ایچ سی ٹی کہتے ہیں۔ وہ جو بلڈ سی پی کا پرنٹ ہوتا ہے اس میں ایچ سی ٹی آپ مختلف ویلیوز دیکھیں گے، ایم سی وی، ایم سی ایچ، ایم سی ایچ سی، تو ایچ سی ٹی بڑھ جانا یہ بھی ایک خطرناک سائن ہوتا ہے۔ پھر ہائپو ٹینشن ہو جاتا ہے، بی پی کم ہو جاتا ہے، بلڈ اس میں یورین آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں یورین بہت کم بنتا ہے۔ کولڈ کلیمی سکن ہو جاتی ہے، یعنی جو جلد ہے یہ بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ جو نبض ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، لیکن یعنی نارمل سے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہت کمزور ہوتی ہے، فیبل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سارے سائنز ہوتے ہیں ڈینگی شاک سنڈروم میں، اور ڈینگی شاک سنڈروم کے پیشنٹ کو پھر ایچ ڈی یو یعنی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ اور آئی سی یو انٹینسو کیئر یونٹ میں ہم مینیج کرتے ہیں۔ تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اپنے آپ کو مچھروں کے کاٹنے سے بچائیں تاکہ آپ ڈینگی سے محفوظ رہ سکیں، اور اگر آپ ڈینگی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنے ڈاکٹر کی نصیحت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔